إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، لقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et sœurs en islam, il nous est parvenu de la part de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un hadith que l'on retrouve dans le recueil de Muslim d'après Abu Huraira. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quiconque soulagera un croyant d'une peine de ce bas monde, Dieu le soulagera d'une peine du jour de la résurrection. Et quiconque facilitera la vie d'une personne en difficulté, Dieu lui facilitera la sienne dans ce bas monde et dans le delà. Quiconque passera sous silence ou taira les manquements de son frère, Dieu taira les siens dans ce monde et dans l'autre. Dieu viendra en aide au serviteur tant que celui-ci sera au secours des autres. Dieu facilitera l'accès au paradis à quiconque empruntera une voie en vue d'acquérir un savoir. Chaque fois qu'un groupe de gens se réunit dans une des maisons de Dieu, qui sont les mosquées, vous le savez, pour y réciter et étudier le livre de Dieu, la quiétude divine se répandra sur eux. La miséricorde de Dieu les enveloppera, les anges les entoureront et Dieu les mentionnera à ceux qui sont auprès de lui. Quant à celui qui a été retardé par ses actes, son lignage ne le fera pas aller plus vite. Voici donc les propos de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui, comme vous pouvez le constater,
se passerait bien évidemment de tout commentaire car les propos sont très clairs. Mais il y a un enseignement, que dis-je, des centaines d'enseignements dans ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se concentre sur l'importance de l'entraide, de la solidarité, de la fraternité, la préoccupation de son prochain. Il se concentre également sur la valeur de la quête de savoir comme une voie parmi d'autres qui mènent au paradis. Allahumma ij'alna min ahliha ya rabbil alamin ya arhamar rahimin. Et également on pourra constater qu'au travers de ce dire prophétique, la récompense qu'Allah tabaraka wa ta'ala promet à quiconque agit en bien envers les autres, eh bien, nous rappelle qu'il faudrait agir pour les autres comme on aimerait agir pour nous. Restons simplement sur le premier élément et la première phrase de ce dire prophétique dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man naffasa kurbatan min kurabid dunya » c'est-à-dire, la traduction, pardonnez-moi, on peut avoir la plus belle des traductions, mais comme on dit toujours, traduire, c'est trahir. Elle ne permettra pas de restituer la beauté du verbe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le verbe ici est nafasa, qui vient de la racine nafasa, c'est-à-dire faire respirer, aider à respirer, que l'on traduit ici par soulager. Mais ce verbe-là, en fait, dénote qu'on a une personne devant soi en détresse respiratoire, qui est peinée, qui est gênée, qui a du mal à respirer, et il faudrait le soulager. Et nous savons combien, en cette période de crise sanitaire, les gênes respiratoires sont nombreuses. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit « Man naffasa an mu'minin kurbatan », il restitue ou il donne ce terme de manière indéfinie. Il ne lui donne pas, il ne le définit pas. C'est-à-dire que cela englobe toutes les peines, toutes les difficultés, toutes les angoisses respiratoires, cette boule au ventre qui te tient et qui t'empêche de respirer, qui t'empêche de vivre sereinement et de manière épanouie. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les englobe tous, quelles qu'elles soient ces peines et ces difficultés, qu'elles soient physiques, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient sociales, qu'elles soient familiales, de quelque ordre soit-elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint, nous incite, nous convie à venir en aide à notre prochain. Voici l'esprit de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était bien plus préoccupé par l'autre, par la misère sociale qui l'entourait, que par sa propre difficulté, que par sa propre pauvreté dans laquelle il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous savons ô combien étaient nombreux les difficultés de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En somme, cet homme, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était un homme pour qui la foi n'a de véritable sens que si et seulement si elle est activement au service des autres, de manière durable, de manière à soulager les peines qu'il y a autour de nous. Et vous savez, durant cette crise sanitaire, combien elles sont nombreuses. Les pauvres sont de plus en plus nombreux dans notre pays et il faudrait y remédier à la hauteur de notre capacité, mais jamais se renfermer sur soi. Quand bien même la crise sanitaire, le repliement, le confinement, nous inciterait à rester sur soi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est durant ces contextes-là qu'il appelle à l'ouverture. C'est durant ces difficultés qu'il nous appelle à nous ouvrir aux autres et nous offrir également aux autres. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette de trouver un modèle d'inspiration dans ce bien-aimé et noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont l'héritage est encore
parmi nous. À nous de nous en saisir, à nous de faire le nôtre, cet héritage, et agir en conséquence. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala soulage toutes celles et ceux qui souffrent autour de nous, de quelque souffrance que ce soit. Amin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa al-ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. Amma ba'd, ikhwat al-iman, mes frères et sœurs en islam, je vous recommande, ainsi qu'à ma propre personne, de redoubler de piété. Comme vous le savez, ceux qui sont les plus aimés de Dieu sont ceux qui sont armés de piété et au service des autres. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala y installe dans notre cœur la piété, la bonté et l'amour de son prochain, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala soulage les personnes qui souffrent à travers le monde et autour de nous d'ailleurs, qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur vienne en aide. Allahumma shfi mardana, warham mautana, wa'afi mubtalana, wahsin aqibatana fil umuri kulliha, wajirna min khizyi ad-dunya wa adhab al-akhirati ya rabbil alamin, ya akram al-akramin. Allahumma aslih awladana, Allahumma aslih banatina, Allahumma aslih zawjatina, Allahumma aslihna, wa aslih fasada qulubina, wa aslih dhata baynina, wa wahid kalimatana, wa ruddana ila dinika raddan jamila, birahmatika ya حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم ادفع عنا وعنهم الوباء والبلاء برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم نفس كربنا، اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كرباتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تيسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا وعقولنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أيقظنا من غفلتنا، اللهم أيقظنا من غفلتنا، اللهم أيقظنا من غفلتنا، اللهم أنقذنا من شهواتنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقذف في قلوبنا محبتك، اللهم اقذف في قلوبنا محبة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. هذا وصلوا وسلموا على سيدي وحبيبي وقرة عيني سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين وفي العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.